अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين एक रिवायत में आता है हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्कुरू Bismillahirrahmanirrahim. Husur kaže, u jednom hadisu je spomenuto da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: u prijevodu, oni ljudi koji umru treba da se spomenju dobre stvari o njima, i dalje je rekao da ne treba spominjati loše stvari o mrtvim osobama. Svaka osoba ima neke vrline, ima neke mane. Međutim, kad osoba umre, onda je veza te osobe prekinuta s ovim svijetom i s ovim životom, tako da nema potrebe spominjati njegove slabe tačke u ovom životu, a treba spomenuti njegove vrline i dobre odlike. Jer čineći tako, drugi ljudi su podstaknuti da rade određene vrste dobrih stvari, i uz to osoba koja je umrla radi njegovog oprosta, onda su ljudi naklonjeni da moli Allaha za njegov oprost kad se spomenu njegove vrline. Kao što sam rekao, da se dobre i loše stvari, svaka osoba ima i dobrih i loših osobina. To je ljudska priroda. Ponekad su ljudi više naklonjeni dobrim stvarima, a ponekad više lošim stvarima. Međutim, ima nekih ljudi, ima određenih ljudi da njihove vrline i dobre odlike tako sjaju, da ljudske slabosti potpuno budu skrivene od ljudskih očiju. Njihove dobre tačke, dobre stvari su tako raširene da su njihove slabosti prekrivene iza njih, iza toga. Ovi ljudi su zaista vrlo sretni, takvi ljudi čije vrline i dobre tačke i dobre odlike su uvijek drugi ljudi spominju te njihove dobre stvari. I prema jednom hadisu, kad je takva situacija tu, to postaje onda neophodna stvar da će on, ako Bog da, ući u dženet. Ja ću danas spomenuti
o jednoj osobi i पैदाइशी आंधी नहीं, svako spominjanje o njemu uvijek je puno dobrih vrlina njegovih. Ova osoba nije Pakistanac ili Hindu Ahmedi, चंद साल पहले on nije čak bio ni rođen Ahmedi i इस्लाम की बैत में आया और बहुतों को पीछे छोड़ दिया। ये हमारे भाई on nije imao dugu obuku pod sjenom halife vremena. On je došao u zavjet običanog Mesije prije nekoliko godina i iza sebe je ostavio jako mnogo ljudi. To je bio naš brat, poštovani Ravil Buhari sahib. On je bio Rus. 24. januara je on umro i inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. रूस में ईमान लाने वाले इब्तदाई मुट्ठी भर ज़र्रों में से एक ज़र्रा था, लेकिन अपने इल्म और इरफान, इखलास और वफा, iako je on bio među onim ljudima koji vjeruju iz Rusije koji vjeruju u obećanog Mesiju, on je bio među prvim ljudima koji je povjerovao u obećanog Mesaju i on je bio samo jedan dio te cjeline. Međutim, zbog njegove predanosti, iz njegove nesebičnosti i vrlo bliske, snažne veze sa hilafetom i zbog njegove želje da širi poruku Ahmedijata i obećanog Mesaje i želje da tu poruku prenese ruskom narodu, on je bio kao sjajna zvijezda, on je služio kao uputa mnogim ljudima. I kad je objav obećanog Mesija ali selama kad će biti ispunjen i Ahmedijat u arapskim zemljama se raširi kao komadići pijeska, onda će historija sigurno uvijek će biti zapamćeno izbilježeno ime ovog gospodina Ruhavi sahiba. Ja ću samo spomenuti par stvari o ovom gospodinu. Ravil sahib Huzur kaže: u služenju džemata on je predano služio džematu kad mu je bio predstavljen Ahmedijat, on nije bio Ahmedi i radio je posao prijevoda. I u Londonu on je služio u ruskom programu, radio je na BBC-u. I poslije toga se potpuno posvetio služenju Ahmedijatu. Izgledalo je da je dan i noć njegova jedina želja bila da svaki moment, on je rekao da ja ne želim da potrošim nijedan moment svog života bez služenja džematu. Svaki moment treba da bude potrošen u mom služenju džematu. Na dan kad je umro, on je osjećao ovakvu strast i želju za rad na MT. On je spremao se na sastanak da uzme učešće na programu MT i u toku pripreme on je telefonirao i rekao da se osjeća dobro i da neće biti u stanju da dođe. On je imao snažan srčani udar i kao rezultat toga on je na mjestu umro. On je imao samo 61 godinu u vrijeme smrti. Iza sebe je ostavio ženu, suprugu, i njegova žena imala sina. Ona je umrla prije. Predstavljanje ovog gospodina u džemat bilo je negdje od 1990. godine. On je bio iz Tatara i došao je u London. Poslije susreta s kalifatom Mesih IV. On je prihvatio Ahmedijat, ušao u džemat. On lično opisuje i na jednom mjestu on spominje da iako sam ja rođen musliman, međutim zbog ateističke atmosfere do 1989. moje znanje o islamu je skoro bilo ništavno i u društvu u kojem sam odrastao
bilo je ograničenje na naš jezik, tatar jezik, i nije nam bilo dozvoljeno da govorimo tim jezikom. Također smo bili isključeni iz škole na ovom jeziku. Nije nam bilo dozvoljeno. I svi ljudi, kakav god je posao bio, on uvijek je govorio Bismillahirrahmanirrahim na početku. I ovi tatari ljudi su imali neki utjecaj islama i zbog toga u toku života mojih roditelja ja sam osjetio da ima neki utjecaj, međutim ja ne mogu da kažem da sam bio skriveni. Ja sam bio uvijek skriveni, nisam bio neki skriveni musliman koji je uvijek tajno želio da odem u džemat. Nisam bio takav, ja sam bio mlad, išao sam na studije i zbog društva šta god je dolazilo mi na pamet ja sam to radio. Šta god mi je palo na pamet, šta god sam pomislio. On kaže 1989. situacija je bila takva da smo mi dobili religijsku slobodu i ostalu slobodu. Međutim, ja sam vrlo dobro znao da potpuno razumijevanje iskrene pravne religije neće biti nađen kroz argumente, nego kroz blagoslov Allaha. Ja sam intelektualno razumio da je ovo jedini islam koji daje najbolje učenje. Međutim, uprkos toga ja sam potpuno bio prazan, nisam imao nikakvo znanje. I ono što me oslobodilo svih sumnji i bilo je nekih ljudi uz mene i ja sam imao povjerenje njihovo vjerovanje, ja sam tako ušao u Ahmedija džemat i ja sam vjerovao da je to istinski islam. To me je dovelo da razumijem istinski islam, vodilo tome da razumijem istinski islam. Onda on dalje kaže, učenje u Ahmedija džemata je da ne možete postići ljubav Allaha dželešanu ukoliko ne volite Allahova stvorenja. I ja sam odmah shvatio da je ovo moje odredište, gdje ja nalazim sve zajedno, gdje moje znanje, moje obrazovanje i moja žeđ za traganjem, za istinskom religijom i zadovoljenjem mojih želja, ja sam sve našao ovdje na jednom mjestu, u jednom paketu. Hazret Kalifatul Mesih IV. Rahimullah 1993. u obraćanju govoru na Dželse Salani rekao je: sada Allahovom milošću mi imamo u Mađarskoj tamo neke veze. Bila je osnovana misija u Mađarsku tog drugog kalifata, međutim morala je biti prekinuta. I rekao je, mi sada imamo nove tamo kontakte i prvi plodovi je Mahlu Suraj iz Mađarske, koji je lično došao u Englesku, i jedan ruski Ahmedi prijatelj Ravil Sahib, koji je imao neke veze s njim. Muhlus Hulaj Sahib je imao neke kontakte i on je nastojao da ga dovede nekoliko puta i u nekoliko susreta ja sam shvatio da njegovo stanje Ravil Sahiba, stanje njegovog srca se mijenja i on je dao zavjet bajata. Onda je otišao natrag u Mađarsku i tamo je osnovao temelje za propovijedanje, prenošenje poruke u Mađarskoj. Ravil Sahib, nedavna posjeta koju je tamo napravio, džemat tamo je bio čvrsto onda osnovan i pokazatelji su da sada se pokazuje da je džemat tamo, da će se džemat tamo dalje širiti. I Tataristan, koji je stvarna zemlja, rodna zemlja Ravil Sahiba, on je došao na Dželsa Salanu i bio je vrlo ustrajan, čvrst i vrlo odan džematu. On je otišao natrag i zadržao je kontakte i sebe proglasio da je Ahmedi. Njegova čerka također čuva dobre veze sa džematom i oni stalno ojačavaju svoj vjer. Njihova vjera je sve jača.
Primiti Ahmedijat za ove ljude nije lako. Ovi koji imaju određeni uticaj ateizma, otrova ateizma za dugo godina, uprkos činjenica da njihov odnos nije presječen sa islamom potpuno, njihove veze nisu prekinute, neko shvatanje islama je bio na umu, međutim praktično oni nisu bili upoznati sa istinskim učenjem islama. Iako kao nacija oni ostaju u islamu, međutim kao religiju islama oni nisu praktikovali i oni su praktično bili izvan okrilja islama. Dovesti ih natrag u islam i učiniti ih da vjeruju, učiti ih vjerovanju i jedinstvu i da vjeruju u svom srcu Allah dželešanu, vrlo je težak posao i zaslužuje dove, traži dove i zapravo traži čudo. Zbog toga on je tražio od huzura, molim te da radiš, i svaki džemat da moli Allah, da Allah dželešanu nam pokaže čudne znakove, neobične znakove radi duhovne revolucije. Nije ništa bolje od dove i čuda budu pokazana kao rezultat toga. Kao što sam rekao ranije, on nije bio rođen Ahmedi, međutim kad god pogledate na njega, svako je imao dojam kao da je on bio Ahmedi od rođenja. On je bio istinski ambasador Ahmedijata, gdje god je išao on je spominjao Ahmedijat. Gdje god je imao strada zbog imena Ahmedijata će možda biti moguće neke reakcije. U tom slučaju on je vrlo mudro prenosio poruku Ahmedijata i prenosio poruku, i kad bi ga ljudi pitali koja je to vrsta ljudi, on bi spominjao Ahmedijat i Ahmed džemat. Uvijek je vodio brigu da na raznim skupovima koja vrsta literature i više prikladna da bude data ljudima. U njegovom krugu ljudi bilo su političari, pisci, poeti, učitelji sa univerziteta i koleđa, finansijski stručnjaci, ljudi koji pripadaju raznim putovima života, i muškarci i žene. Oni su bili među njegovim prijateljima. On sam je bio vrlo dobar pisac i poeta i bio je novinar i prevodilac, i također je prenosio poruku Islama Ahmedijata, koji je bio vrlo nadaren od Allah dželešanu sa nekoliko dobrih vrlina. Među onima koji ga znaju i koji ga cijene, jako je mnogo takvih ljudi. Kroz Ravil Sahiba u Rusiji i prijašnjim državama SSR-a poruka Ahmedijata, istinskog islama, je tamo stigla. Normalno gdje god je naš misionar i murabi, on nekad nemaju pristupa tamo, međutim nekad treba vrlo dugo vremena da se utemelji misije. Kad god je on išao u Moskvu, on bi u političkim krugovima i među intelektualcima oni uzima učešće u njim diskusijama i onim skupama on uvijek spominjao Ahmedijatu na jedan način ili drugi. I Ahmedi muslimanima tamo on je govorio čak prije toga: okupite tamo sve knjige o uvodu Ahmedijatu, iako mnogo doneste dosta kopija o tome, i kakav god bi program bio tamo, on bi na kraju predstavljao Ahmedijat ljudima i ljudi su mu dolazili, bilo da su kupovali naše knjige ili bi im on davao kopije. I od osnivanja ruskog deska, ruskog odeljenja u Londonu, on je vrlo predano radio sa velikom predanošću i žarom i revnošću, i dok bi radio posao nije vodio brigu ni o čem drugom, s punom pažnjom. On je punu pažnju posvećivao da završi posao džemata, nikada nikakav posao nije ostavio nezavršenim. Misionari koji su radili s njim skupa govorili su mu: ti si sada umoran, odmori se. On je govorio: vi se umorite tako brzo. I ruski prevod u hudbe, on je vodio računa o tom da to prevodi, jako je bio zabrinut. Prije 2 godine ovaj posao je počeo u veći detalje i počeo na MT da se prenosi, i slično tome na internetu, bilo je na raspolaganju, dostupno na internetu, tako da on pitao svoje kolege Saturday, u subotom mi je pitao jeste li završili prevod hudbe ili kad ćete završiti prevod, i onda
onda bi ih pitao nedeljom je li moguće da on to dade na program, i ponekad bi pitao u petak kad se završi hudba, tako da je on dok ne završi se hudba i ne pošalje, on je bio uznemiren i nije sebi davao dopusta. U vrijeme Dželsa Salani njegove aktivnosti, njegova predanost su bili jedinstveni u stilu u toku svih 3 dana radi služenja religiji. Njegovi postupci i njegova snaga i ljubav su bili vrijedni da se vide, vrijedan prizor. U toku mog predavanja i u toku govora drugih govornika, u toku govora halifa i drugi govori također, svi oni ljudi koji su tamo bili učesnici na dželsi, za njih, radi njih, on bi prevodio to na ruski jezik radi njihove koristi. U Rusiji i prethodnim ruskim državama ljudi su dolazili, gosti su dolazili na dželsu, on bi susretao na vrlo lijep način i govorio im o Ahmedijatu i govorio im je ove stvari. On bi im govorio ove stvari i uvijek uvećavao njihovu vjeru i pazio na njihove potrebe i podsjećao upravo o tome i organizaciju koji zahtjevi trebaju biti ispunjeni i tako dalje. I u pogledu blagoslova Dželsa Salani on je spominjao na jedan način ili drugi svojim kolegama da u Rusiji i drugim državama za nekoliko godina ako nastavite da im prepovijedate, neće biti toliko efektivno u poređenju sa njihovim učešćem jedan put na Dželsa Salani i da se sretnu sa halifom vremena. I on je radi ovoga jako naporno radio i uložio svaki mogući napor da maksimalni broj gosta dođe na Dželsi i učestvuju tamo. On je preveo mnoge knjige na ruski jezik, mnoge knjige džamata koji su vrlo korisne za propovijedanje poruke u Rusiji i drugim državama. I osim toga za ruski prijevod časnog Kur'ana također učinio ogromne službe. Ovo je vrlo važne službe koje on obavio. Halid Sab, koji je misionar u ruskom odjeljenju, on piše, kaže, ja i ovaj gospodin u Moskvi 1992. godine mi smo došli gledajući na Urdu prijevod časnog Kur'ana od Kalifatul Mesih IV. Mi smo započeli posao na novom prijevodu, nekoliko godina poslije smo završili i obodvojica zajedno sa Ravil sahibom, oni su završili ovaj posao poslije pregleda i ovo je bilo završeno u Londonu, ovaj prijevod. U toku ovog rada, ovog posla, on nije vodio brige ni o danu ni o noći, nego je neprestano 3 mjeseca završio ovaj posao. Prijevod časnog Kur'ana je posao sa velikom brigom, koji mora biti s velikom brigom i zahtjeva jako puno pažnje. Tako da u pogledu svake riječi on je htio da bude siguran da je upravo to provedeno na isti način kako Kur'an govori, da je to vjeran prijevod. Za ruski jezik, koja je najprikladnija riječ na ruskom, on bi to nastojao da upotrebi tu riječ. Ponekad on kaže da provjeravajući jednog ajeta bi potrošio nekoliko sati i Ravil sad poslije punog istraživanja on bi to preveo i kao rezultat njegovog napora sada je prijevod ruskog jezika, sad su već 3 izdanja objavljena na ruskom jeziku, 2006. 2007. i u Kazahstanu 2008. I Allahovom milošću ovo je stalno dobrotvorno, davno dobrotvorne svrhe koje on ostavi za sebe, dobrotvoran posao. Kao što sam rekao, ovaj gospodin je bio veliki učenjak, on je bio novinar, poeta, pjesnik i ima nekoliko diploma i odlikovanja. Njemu je dato najveće odlikovanje Tataristana. Još mu je neko odlikovanje dato posebno 2001. u Tataristanu. Prvo odlikovanje mu je dato 2006. i 1996. i onda 2001. i 2006. Zatim on je bio odlikovan nacionalnom pohvalom Tataristana. Zatim u pogledu jedne njegove knjige njemu je data velika nagrada 2009. Nagrađena je na ruskom sajmu knjiga. I još mu je jedna pohvala data 19. oktobra, dobio još jednu pohvalu.
kulturno nasljeđe. On je također bio član raznih udruženja. Jako je mnogo udruženja u svijetu, kao što sam rekao, na BBC-u u ruskoj službi. On je bio tamo zaposlen za ruski jezik i njegov jezik ostatski, jedan od njegovih kolega kaže, on je bio na dužnosti za ruski jezik na BBC-u i napravio je komentar, dao je komentar i rekao dugo vremena za ruski jezik. On je bio jedan naš kolega Ravil Buhari, on nije više s nama. Sa njim mi smo 15 godina mi smo radili rame uz rame. Ja sam sebe smatrao počašćenim da sam potrošio vrijeme sa tako iskrenim i plemenitim prijateljima. Ja sam imao čast da radim s njim. Onda dalje njegov kolega kaže, sa obrazovne tačke gledišta znanja, Ravil Sahib je bio matematičar, međutim on je bio pjesnik visokog reda i imao je bogobojaznu ispravnost i on je bio musliman u tom pogledu visokog reda. Ako ga opišemo kao muslimanskog učenjaka, neće biti pogrešno. Ravil Sahib zbog raznih aspekata njegove ličnosti ostavio dojam na mnoge ljude i nije bilo pogrešno biti impresioniran tim, jer je bio čovjek koji je vrlo tečno govorio i vrlo dobro, i njegovo znanje se raširilo u raznim pravcima. Ovi ljudi koji su ga sreli vrlo dobro znaju da je njegov stil bio vrlo sladak i vrlo prijateljski i on je tako pridobijao srca ljudi. Ravil Sahib u svojoj knjizi, rusko ime knjige je ovdje, piše koji pravac pravac ovo poprima. On je ispisao o džematu u svojoj knjizi i kratki sadržaj toga je, kaže, jedno večer ja sam gledao televizijski program slušao sam program i telefon je zazvonio i žena je odigla telefon i nije bilo potrebe za mene da se ja javljam, jer ja nikog nisam znao ovdje, tako da sam ja mislio da je možda to bio poziv od nekog engleskog prijatelja. Međutim, kad je ova mlada žena završila govor, ona je rekla ovoj osobi, ovdje jedan ruski prijatelj sa mnom, kaže, ja sam bio iznenađen da na engleskom načinu, maneru ponašanja nije bilo potrebe da se to kaže, međutim to smatrao sam da je ovo čudo i da je to bilo određeno da se dogodi. Tako da sam ja došao na telefon, javio sam se na telefon i osoba s druge strane telefona koja mi je govorila, on je bio zainteresiran odakle sam došao i pitao me da dođem u Ahmedija džamiju. On nije upotrebio riječ Ahmedija, međutim ja sam želio da izađem iz kuće, tako da sam rekao da ću doći i ja sam tamo otišao i malo sam došlo je auto i bilo je to patni erija i auto je došlo odvelimo u džami i prva stvar koju sam vidio bio je slogan Ahmedijata, ljubav za sve, mržnja ni za kog. I on kaže, ja sam bio interesiran za islam od samog početka, tako da sam ostavio sve druge stvari, započeo sam da prevodim Ahmedija knjige na ruski jezik, što je bilo traženo od mene. I sreo sam se sa halifom džemata, Hazret Mirza Tahirom Ahmedom Kalifatul Mesih IV. Rahimullah, i poslije našeg sastanka 2 sata ja sam osjećao da su naši pogledi zajednički u pogledu svijeta i da imamo mnogo zajedničkih tački gledišta. On kaže, u svakako poslije toga ja sam počeo da radim ovaj posao na prijevodima i iako nisam mnogo razumio, ja sam počeo raditi prijevod. Mislio sam da ću samo prevesti ove knjige i to će biti kraj. Međutim, predmet je bio tako jasan i tako krasan i tako mnogostruk da poslije nekog vremena ja sam bio uvjeren da sada da se lično pridružim džematu nije bio slučajno, to je bila Allahova odredba koja me ovdje dovela.
I onda, poslije ovog susreta sa halifatom Mesih, pošto je on bio zainteresiran za posao prijevoda, dato mu je mjesto i smještaj u Islamabadu u Tilfordu. To je vrlo lijepa erija, svjež zrak i data mi je bila kuća tamo. On kaže, ja sam jako uživao radeći tamo. I on kaže, u Islamabadu prvih nekoliko sedmica ja sam intenzivno radio i vrlo malo sam spavao. I preveo sam 4 knjige na ruski jezik. Kad sam završio prijevod, ja sam shvatio da je velika tvrdnja o Ahmedija džematu. Ja sam bio zainteresiran za Ahmedijat. Ja sam osjećao da će se Ahmedijat raširiti u svijetu u bliskoj budućnosti. I on kaže, džemat Ahmedija, tvrdnje džemata Ahmedija. Džemat Ahmedija tvrdi da je ovo jedina zajednica, da nema nijedne druge zajednice džemata kao što je Ahmedija džemat, koja u ovo vrijeme i ovo doba je samo data džemata Ahmedija zadatak da izvede revoluciju, u duhovnu revoluciju u svijetu. I da je ovo džemat koji će ostaviti dojam na ljude o Božjem jedinstvu. I Mesaja je osnivač džemata koji je Mesaja za cijeli svijet. Ovaj džemat, ova zajednica se suočava sa cijelim svijetom, stoji naspram cijelog svijeta i ona poziva sve moćne vlade svih zemalja u ovo vrijeme, u cijelom svijetu. Ova mala zajednica, izazov koji ona daje nije samo u pogledu ovih stvari koji su na početku, nego u svakoj religiji, uključujući kršćanstvo, u pogledu duhovnosti, oni su i njima dali izazov i svim ostalim religijama. I onda on opisuje jedan od svojih snova u toj knjizi i kaže, u mom snu ja sam vidio da sam bio u mešđid, u džamiji u Kazahstan i klanjao sam namaz na drugom spratu. Bilo je mnogih ljudi koji su klanjali i među njima neko je ustao da klanja namaz. I ja sam vidio da se svi ljudi okrenuti prema mihrabu gdje treba da budu okrenuti, a da sam ja se okrenuo prema jednom prozoru odakle sunce bilo sijalo prema meni. Ja sam se pitao zašto ja nisam okrenut u istom pravcu kao što su drugi ljudi. Onda sam rekao u snu, jeste, ja sam na putovanju i prema učenju Islama u toku putovanja osoba treba da se okrene prema onoj strani gdje putuje. U tom slučaju bilo je ispravno za mene da se okrenem prema strane odakle svjetlo dolazi. I on u pogledu tog sna kaže, kad je izgovoren tekbir za namaz u skupu u džematu, ja sam skupa počeo s drugim ljudima i cijela spektar se promijenio i kaže, ja sam jedan put vidio da sam ja da je samo moja glava pokrvena. Međutim, uprkos prisustva toliko mnogo ljudi, ja se nisam osjećao nikakav osjećaj stida. I osim toga, atmosfera u džami je također bila jedinstvena. Jedna Tatari žena također je tamo stajala, međutim, pravo ispred njih, ja se nisam osjećao postiđen zbog moje golotinje, kao da je tu novorođeno dijete. I također meni došla ideja kako ja stojim pred Allahom Đelešanu u ovom stanju. Ovo je bila vrlo strana dova koju sam ja prenio o halifatu Mesih IV. On je rekao, niko ne može očekivati da odmah dobije novi život i ne može očekivati duhovnu promjenu ukoliko ne promijeni svoju odjeću i ne bude stajao go pred Allahom. I u ovom snu ja sam saznao da to nije moja neka iluzija u meni, nego neophodan je ponovno duhovno rođenje i ja moram napustiti zapravo sve grijehe koje sam prije radio, treba da započnem novi život. Kada sam odlučio da počnem na tom putu, ja sada idem skupa koračam sa svojim džematom, svojim zajednicom u tom pravcu, zato ja vas pozivam. I on u toj knjizi kaže, ja idem skupa s tim, moje su skrivene želje bile ispunjene, moj život je ispunjen ovim primjerima u cijelom mom životu. I onda je spomenuo neki događaj također o sebi u ovoj knjizi. Ravil Sahib
je preveo neke knjige na ruski jezik i također je provjerio neke prijevode. Muzike nam ubijstvo u ime religije i pozivnica u Ahmedijat. Na raspolaganju je prijevod na ruski jezik. Muslimanski praznici, suvremena pitanja, islamski odgovor na suvremena pitanja, zatim poslanikova ljubaznost prema djeci, ovo je mala knjiga za djecu, zatim provjera knjiga koje je on napravio i filozofija učenja islama, Isus u Indiji, naše učenje, uvod u proučavanje časnog Kur'ana, finansijski sistem islama, stanje žena u islamu, položaj žena u islamu, život Muhameda alejhi selama. On je napravio provjeru svih ovih knjiga, prijevod ovih knjiga. Zatim moje obraćanje na mirovnim konferencijama također je preveo moje govore i on je pogotovo smatrao da je ovo neophodno za ruske čitaoce. U svakom slučaju, najvažniji posao koji on uradio je bio prijevod časnog Kur'ana, kao što sam već spomenuo. Na BBC-u i drugim web stranicama poslije njegove smrti oni su odali priznanje Ravil Sahibu. Neko je napisao članak od BBC osoblja. Adria Starki je ime tog pisa koji je napisao ovaj članak. On je spomenuo njegove vrline, rekao je nikada nije bio kasno, on je uvijek je dolazio na vrijeme, on je bio dobar primjer za nas, bio je veliki musliman i veliki učenjak. I prošle noći BBC je dao program posebno posvećen pola sata i njegov glas je tam prenesen i spomenut je također Abdus Salam. Također je spomenuto da je on bio Ahmedi musliman. I u pogledu doktora Abdus Salama on je dobio Nobelovu nagradu. BBC je također spomenuo da je on bio pisac za cijelu Rusiju, ne samo za Tataristan. I jedna gospođa Tataristan tamo na televiziji su također dali vijest o njegovoj smrti. On je jako volio Tatari i Kazahstan i radio je tamo spomenuti. I također na internetu i na web stranici je također preneseno o njemu njegovoj smrti. Na internetu je napisano da je on Ahmedi musliman i ukrajinska web stranica, tamo je objavljen njegov intervju u kojem je on spomenuo svoje vezanosti pripadanja Ahmedija džematu i u pogledu jednog pitanja on kaže moje putovanje je počelo u Australiji gdje jedan gospodin me pozvao u London i ovaj džemat je tu za oživljavanje religije, njihov moto je ljubav za sve, mržnja ni za kog. To sam ja volio, meni se to dopadalo, ja nisam ništa vidio što je protiv učenja islama. Što bi se moglo nazvati protiv islama. Ništa nema nalik tome i može se reći da je Ahmedijat istinski islam. Islam nije samo za hodže, nego islam za cijelo čovječanstvo, za cijeli ljudski rod. Za one koji su vrlo naklonjeni da slijede islam i vole svoju religiju. I on piše, kada sam ja našao svoj put, osnovna učenja islama, ja sam razumio i naučio sam također engleski i u toku prijevoda ja sam imao iskustvo. Presjekao sam svoje veze sa običnim životom. Onda, Allahovom milošću, ja sam započeo primati pozive za posao. Prethodno on je bio bez posla i nakon što je preveo Ahmedija knjige, on je počeo primati pozive da radi prijevode. Kaže, ja sam mnogo puta bio pozvan na konferencije na ruskom, kad su ga pitali imaš li učitelja, on je rekao poslije mojih roditelja halifa džemata je moj učitelj. I ovo je došlo kasno na moj životni put da sam ja to prihvatio ranije, ja bi postigao mnogo više i mnogo bolje što jesam. Ravil Sahib je bio čovjek velikog intelekta i velikih vrlina
i neke vrline koje ga odvajaju razlike od drugih ljudi. On je bio vrlo ponizna osoba i vrlo skromna osoba. Vrlo skroman je bio ponizan. Imao je ogromnu ljubav prema halifatu, izuzetnu predanost i vrlo snažnu vezu sa halifom vremena. On nije vodio brigu ni o čemu u poređenju s tim. Halifa piše nedavno o jednoj stvari koja se nedavno dogodila, da prošle godine u decembru on je došao da se sretne sa mnom i Halifa kaže i kaže ja i Ravil Sahab smo otišli u njegovu kancelariju i Ravil Sahab je predstavio prijedlog. Kaže ako mu ja odobrim da budu pripremljene knjige na ruskom jeziku u kojima je cilj predstavljanja Ahmedija historije treba da bude sadržana u toj knjizi i također ova načela da budu objašnjena i pitanja da budu objašnjena koje općenito ljudi pitaju, jer hođe su obezbedile pogrešnu informaciju o džematu i kao rezultat toga na raznim web stranicama su ove optužbe koji su protiv džemata. Onda sam ja rekao da, to je u redu, napiši knjigu, ali pogotovo jedno po jedno odgovore i napiši male članke kao odgovor i pošalji na web stranice. Tako da Ravil Sahib rekao, jest huzur, mi ćemo to uraditi. Halifa kaže, poslije nakon sastanka on izišao, on je rekao, ja sam mislio o ovome, odakle treba da počnemo ovaj posao. I danas je huzur riješio ovaj problem za mene. I cijela ideja o knjizi je pala meni na pamet i ja ću to ako Bog da uraditi. Rekao ja ću od danas započeti ovaj posao. Osim toga, za pripremu ruske web stranice on je također uzeo učešće i bio tu. Kad sam rekao napravim izvještaj čim stigneš, ko će raditi, kako će posao biti urađen i ko će to stavljati tamo materijal, Ravil Sahab je rekao da je kontaktirao nekoliko ljudi u Njemačkoj nekoga i kroz ove ljude je započeo posao poslije kontakta s ovim ljudima, tako da je ovaj posao urađen ovaj posao je bio urađen Allahovom milošću. U svakom slučaju kad je čuo da treba započeti ovu web stranicu, on je odmah započeo posao na tome. Halifa kaže, jedna od odlika Ravil Sahiba je bez ikakve gubitka vremena, on je odmah hvatio se zadataka. Oni koji ga izbliza znaju, su oni koji su radili s njim, oni su svjedoci činjenici da je on uvijek žurio da sve stvari obavi odmah, kao da ima ograničeno vrijeme za sve. Ja sam lično osjećao da on sve želi da brzo uradi za kratko vrijeme. Kao da je trebao da završi 1000 poslova i ponekad smo osjećali da mu trebamo reći da ima pauzu, da stane. I kad god bi mu drugi ljudi govorili, oni su ga pitali, zar nisi umoran? I kad je bilo vrijeme da jedu, on bi brzo završio, da bi brzo završio posao. Bio je vrlo zabrinut za napredak u ruskim državama. Kad god bi se vratio, pravio bi određene planove i prijedloge. I ukoliko i sve dok ne budemo imali na umu ove metode i ove načine puta, mi ne možemo privući pažnju ovih ljudi i do tog momenta proroka Ahmedijata neće biti moguće prenijeti ovim ljudima. U misionarskoj kući u Kazanu, ove kuće nisu odvojene nego su za sebe, nego su u spratu u zgradi i kaže, ljudi misle o centru džemata i on je uvijek govorio da treba da bude veća kuća i da treba da kupimo veće kuće umjesto spratova za džemat. I kod bi meni donosio neke prijedloge, huzur kaže, ja sam vidio da gdje god je bilo puno troškova, pitanje je bilo o troškovima i bilo je potrebno za podmiriti te troškove ili zbog nekih drugih razloga, kad sam ja morao odgoditi te prijedloge, sa velikim zadovoljstvom on se pokoravao tome. Ja nisam vidio nikakve apsolutno znaka
negodovanja od njega ili bilo čega i kad bi prijedlog bio odbijen, on ne bi bio razočaran, jednostavno bi to ostavio i zapravo bi donosio drugi prijedloge koji je možda bio manje skup ili na neki drugi način bi tražio da bude posao obavljen. U svakom slučaju njegova želja je bila da poruka Ahmedijata se raširi širom ruskih država. Jedan od misionara piše Ravil Sabove 22-23 godine prisustva, njegova veza sa halifatom i njegova predanost izgledalo kao da je on Ahmedi za nekoliko generacija i neke od ovih stvari su takve koji drugi Ahmedi imaju slabiji su u tome. Za širenje Ahmedijata u Rusiji on je jako bio precizan o tome i bio je vrlo zabrinut o tome s ciljem da raširi poruku i da je ubrzao, on je vrlo naklonjen tome. U toku perioda četvrtog kalifata on je davao svoje prijedloge. Ako halifa ne bi smatrao da su njihove prijedlozi prikladni u to vrijeme, ako se od njega tražilo da nešto drugo uradi, on nikada nije osjećao da neku neugodu ili nešto. On je osjećao da ako halifa da određenu pravac za neki pravac, ako nešto drugo misli, njegova dužnost je sva, to je njegova dužnost, da nije fair i da nije opravdano da on to jednostavno ne posluša, da nema nikakvog prostora, ne znam kako. On jednostavno bi ušutio, ako halifa kaže da je nešto nije prihvatljivo, on bi samo zašutio. Ovo je pouka za sve Ahmedi u ovoj stvari, da izvučite pouku. Među Rusima jedna starija osoba, ona je napisala pismo, izražava saučešće i ona kaže Ravil Sahib je bio čovjek velikih zamisli i za sebe je ostavio jako mnogo dobrih dijela i služenje Islama je bio dio njegove vjere i zato je on odabrao Ahmedija džemat koji je reformatorski pokret u Islamu. Taka Muf Sahib je još jedan Ahmedi u pismu, on je napisao moj prvi kontakt s njim je napravljen sa knjigom koju je on preveo. On je bio vrlo jednostavan čovjek i vrlo pobožan čovjek. Prije operacije on kaže, ja sam rekao, ako ja preživim operaciju, ja ću posvetiti svoj život. Ravil Sahib je vrlo predan i vrlo čvrst u svom obećanju. On je radio sa MTA timom u Londonu. Ja sam tražio od njega da prenese moj poruku Huzuru. Ovaj pisac kaže i on je rekao, ja sam podnio tvoju molbu za dove Huzuru. I jako je mnogo govorio o ovom predmetu, da centralna Azija, kako poruka Ahmedijata može biti prenesena ovim ljudima. Ovaj Mualim Sahib piše, čitajući njegove knjige, čovjek osjeća da je on vrlo naklonjen i da ima ogromne želje da poruka Ahmedijata i Islama bude prenesena ovim ljudima, ovima koji čitaju ruske knjige. Onda on kaže, kad Ravil Sahib, kad bi čitao ruski prijevod hudbi, bilo je vrlo jasno da on to čini sa velikom ljubavi i osjećanjima, tako da ljudi mogu slušati glas imama ovog doba, imama džemata. I Rustim Sahib kaže u svom pismu izdavanju saučešća, kaže Ravil Sahib je bio čovjek velikog znanja i razumijevanja. On je bio nadaren posebnim odlikama i sa otvorenog srca je prihvatao ljude. Nakon primanja Ahmedijata on je potpuno sebe pokorio služenju iz Allahu i za služenje džemata i njegove ljudske odlike poniznosti i oprosta i pokornosti, on je zbog toga sve dobio od Allaha i uvijek je pomagao drugim ljudima i u svim njegovim dobrim vrlinama je da uvijek je volio da ljudi dijele njegove vrline, da i na drugi ljudi utjeca. Ovaj pisac kaže, u tom momentu tog momenta se ja vrlo dobro sjećam. Prvi put je preneseno na ruskom jeziku, prije 2 godine započeo taj program na ruskom jeziku
I bio je jedan vrlo stariji Ahmedi u Rusiji. Mur sahib je također tamo sjedio i gledao je hudbu. Kad se hudba završila, oči svih ovih ljudi su bile napunjene suzama radosti i radosti. Oni su jedan drugog zagrlili. I ovo je bilo zabilježeno glasom Ravil sahiba i započela je čitava serija prijevoda. Njegov glas je bio on je bio u stanju da prenese glas halife na ruskom jeziku. Tako to je bilo njemu poklonjeno, podarno. On je bio u stanju da postane pomagač halife vremena. On je došao kasnije, međutim zbog blagoslova halifata i zbog njegove bliske veze sa halifatom, on je dosta otišao ispred nas. Da Allah dželešanuhu blagoslovi džemat sa hiljadama ovakvih pomagača kakav je bio Ravil sahib. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu. Tijelo će biti na polju i ljudi treba da ovdje se poredaju linija, a ja ću izići napolje i predvodit ću dženazu. Još drugi ljudi, Sahibzada Daud Ahmed sahib i da oblasti Benu, Sahibzada Daud Ahmed šehid. Sa oba dvije strane on je imao svoj odnos sa Said Abdul Latif sahib šehid i sa majčine strane i sa očeve strane. I Rahmetli šehid. Sahibzada Daud Ahmed sahib 23. januara on je bio ubijen inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Njegova majka Amtu Salam je bila kćerka Amtu Salam sahib. On je bio vezan sa rodbina Abdul Latif sahiba šehida i s majčine strane njegov pradjed Daud sahiba bio je također vezan u rodbinskoj vezi sa Abdul Latif sahibom. Kasnije oni su se pridružili Lahori džematu. Sahibzada Daud Ahmed šehid, njegova porodica je bila Sahibzada Abdul Latif sahib. Poslije ubijstva Latif sahiba oni su se premjestili iz Kabula u Saraj, neki drugi. On je 55. je bio rođen i kao što sam rekao, on je bio ubijen 15 do 10 sati u 23. januara. On je izašao napolje radi posla ujutro i otišao je na pijacu i dve nepoznata motoriste su pucali u njega i on je bio na mjestu ubijen. 17. januara bio je veliki skup u Saraj Nuran u Hatamu Nebuvat i oni su vrijeđali džemat i poticali su ljude tamo prisutne protiv džemata. I izgleda da je ovo ubistvo rezultat toga. Ovaj šehid zadnji, kao što sam rekao, s njegove majčine strane, oni su napustili džemat. Ova osoba je prije 18 godina, on je bi ostao jedini Ahmedi, a ostali članovi porodice su prihvatili Lahori zajedno. On je bio vrlo pobožna osoba, klanjao redovno tahadžud namaz, bio je vrlo predana osoba. U svojim odnosima bio je vrlo dobar i općenito njihov moral je bio vrlo visok. Nije imao nikakvog neprijateljstva ili nikakvog neslaganja s bilo kim. On je imao problema sa srcem 2005. Usadili su mu bypass i uprkos toga on je poslije toga postio i penzionisan je. Neki ljudi kažu da je trebao da aplicira za traži penziju. On je rekao u Togu moje poslije možda napravim neke greške. Ja ću sada dati ovu penziju vladi tako da ništa ne dugujem vladi. On je pazio na svoju zemlju i živio je na renti
Izdavao je dvije radnje pa na tom živio. Iza sebe je ostavio ženu, nije imao nikakve djece, ima dvojicu braće. Ahmedi Ahmedi su ubijani svoje na vrijeme u Pakistanu, kao što vidite. Međutim, sva ova ubistva, sve više hiti. Hoće li nas to oslabiti ili prepasti, ili će nas ohrabriti i dati nam dalje još veće snage? Ovo je zadnje ubistvo u Lahoru. Ja sam dobivam pisma od žena i djece, male djece, i kažu naša hrabrost je još veća nego prije. I oni traže dove da mi također budemo od tih ljudi koji svoje živote žrtvuju. Ovo nije jednostavna verbalni probas, nego zapravo praktično oni su takvi, oni se tako ponašaju i vladaju. To je njihovo držanje. Nedavno je jedna žena koja je bila ubijena u Lejli, ja sam klanjao njenu dženazu, i ovo ubistvo je bilo tako da su ljudi napali na misionarsku kuću, i kad je član džemata izašao u odbranu, onda su žene također bile s njima. Ovo je bila mlada žena koja je imala malu djecu. Ona je u tome bila ubijena kad su neprijatelji napali. One nemaju nikakvog straha i vrstu uzdržanosti. Bez ikakvog straha i ustezanja ona je dala svoj život. Ovo su žene i ovo su djeca koji nikada ne odustaju da daju svoje žrtve, nikad se ne boje toga. Osoba koja je ubijena danas, Šahib Zada Daud Sahib, da Allah Đelšanhu primi ga kao šehida i da Allah Đelšanhu je primio njegove vrline i omogućio ga da ostane u Ahmedija džematu iz Lahore džemata, i također ga osposobio da u vrijeme njegovog ubistva bude takvo. Da je zapravo ovo nastavak ojačavanja vjere i nastavak žrtava koje Ahmedija džemat podnosi više od 100 godina. I na početku toga pradjed Sejid el-Abduševi, on je položio temelje tog žrtvovanja radi oživljavanja islama. Danas duša Hazret Daud Sahiba će biti vrlo zadovoljna da njegova krv čak poslije dugo vremena, više od 100 godina, je on kao potomak ispunio je svoju odgovornost i svoju dužnost. Stanje Ahmedi muslimana u Pakistanu u ovo vrijeme se svaki dan pogoršava, ide sve nagore. Molim vas, učite dove za Ahmedi muslimane u Pakistanu, da Allah Đelšanhu ih zaštiti od svakih vrsta štete i povrede i da Allah Đelšanhu napravi aranžman za kaznu protivnika i neprijatelja. I druga dženaza je još Mirza Nasir Ahmed Sahib iz Lahora. On je bio naš vrlo dobar prijatelj koji je 25. decembra umru, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je dao bajat 48. i 74. kad je Svetul Mesih treći, čini mi se, kad je pripremao tim, on je bio član tog tima, ne znam zašto, i na Vrhovnom sudu on je imao čast da služi zbog zajednice tamo. Kao novinar on je pisao za Vikli Lahor novine članke i u nekoliko slučajeva za džemat on je pomagao i zastupao se. 1994. također imao čast da bude član da predstavlja naš slučaj na šerija sudu. Također obavljao razne službe, bio je član Mađesehta, bio je kadija džemata, zatim također bio član za ljudska prava komisije, odbora za ljudska prava. Također je bio u Mesdžid Zikr kad je bilo napad na Mesdžid i njegov sin je također bio s njim. Njegov sin je bio povrijeđen, on ga tamo mu je pomagao i
ohrabrivao. On je bio vrlo zadovoljna i zahvalna osoba. Radi Ahmedijata uvijek je bio spreman da podnese svaku žrtvu. I u skladu sa situacijom on bi propovijedao poruku o Ahmedijata, on je bio musi, da Allah dželešanu uzdigne njegov položaj i ima milosti prema njemu. I ovdje još jedne osobe dženaza, Rafija Begum, supruga Mašrika Ali Sahiba iz Indije. Ona je umrla 24. kojeg januara. Ona je bila predsjednik ženske leđne organizacije u Kalkuti dugo vremena i pomagala je svome mužu Mašrika Ali Sahibu. On je bio emir Asama i Bangola. Čak u toku bolesti ona je putovala s mužem, bila je vrlo predana žena. Iza sebe je ostavila, osim muža, 3 sina, jedan sin Ismetullah Sahib. On je sada u Japanu. Da Allah dželešanu oprosti svim umrlima i uzme njihov položaj, dženaza svih ljudi će biti klanja nakon što sam rekao poslije džume namaza. Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر